बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में तलाक को एक इंतहाई नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने नबी आए उनकी शरीयत में भी मियाँ बीवी में तलाक को बुरा ही समझा जाता था। तलाक के लग़वी मायने छोड़ने और आज़ाद करने के हैं, यानी बीवी को निकाह की कैद से आज़ाद करने का नाम तलाक है। ये जायज़ व मुबाह होने के बावजूद नापसंदीदा अमल है, क्योंकि निकाह का मकसद सिर्फ जिस्मानी और फितरी ख्वाहिशात का ही हसूल नहीं है। हर मुहज़्ज़ब कौम में निकाह का कोई ना कोई तसव्वुर और तरीका पाया जाता है। निकाह से ना सिर्फ मर्द और औरत में मोहब्बत पैदा होती है, बल्कि दो खानदानों के दरमियान रवाबत कायम होते हैं, जिससे माशरे में निखार पैदा होता है। शरीयत में तलाक किसी दर्जा नापसंदीदा है, इसका अंदाजा इन चंद रवायात से लगाएं। मुस्तदरक हाकिम की एक रवायत का मफहूम यह है कि अल्लाह के नजदीक बदतरीन गुनाह यह है कि कोई मर्द किसी औरत से निकाह करे और जब उससे अपनी जरूरत पूरी कर ले तो उसको तलाक दे दे और उसका मेहर भी हड़प कर जाए। एक मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ए मुआज, रुए जमीन पर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज पैदा नहीं फरमाई जो गुलाम आजाद करने से ज्यादा पसंदीदा हो, और रुए जमीन पर कोई ऐसी चीज पैदा नहीं फरमाई जो उसके नजदीक तलाक से ज्यादा नापसंदीदा हो। इन सब बातों के बावजूद आइए जानते हैं कि क्यों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दी। क्यों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहते रहे कि अपनी बीवी को जल्द अज जल्द तलाक दे दो। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाज मसलहतों की वजह से हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी और बेटे दोनों को मक्का के बेआबो गया वादी में छोड़ आए, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म की तामील की। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी माँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मक्का में जिंदगी बसर करने लगे, जैसे ही हजरत इस्माईल के मोजे से पानी निकला तो लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां आकर आबाद होने लगे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनका निकाह कबीला बनु जरहम की एक लड़की से कर दिया गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार करके जिंदगी का गुजर बसर करते थे। कभी शिकार मिल जाता तो कभी कई कई दिन तक घर में फाका रहता। एक दिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार पर गए हुए थे कि आपके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके घर तशरीफ ले आए। हजरत इस्माईल की बीवी से वो हाल अहवाल पूछने लगे। वो कहने लगी, बस जिंदगी गुजर रही है, कभी शिकार मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत तंगी का वक्त गुजर रहा है, बहरहाल गुजारा हो रहा है। उसने इस तरह नाशुक्री के अल्फाज कहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इंतजार फरमाया, फिर फरमाने लगे, अच्छा मुझे वापस जाना है, जब तुम्हारे शोहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं, इसे बदल दो। बस ये कहकर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। रात को जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस घर आए तो बीवी ने सारा माजरा सुनाया। हजरत इस्माईल ने पूछा, क्या कोई नसीहत की है मेरे वालिद ने मेरे लिए? बीवी कहने लगी, नहीं, बस इतना कह गए हैं कि इस्माईल आए तो उसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, उसको बदल देना। ये सुनना था कि हजरत इस्माईल ने अपनी उस बीवी को तलाक दे दी और नई शादी कर ली। अब हजरत इस्माईल की ये बीवी बहुत सब्र और शुक्र करने वाली और इबादत गुजार थी। एक साल गुजरने के बाद दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त भी हजरत इस्माईल घर पर मौजूद ना थे। हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माईल की नई बीवी से पूछा, सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? तो उसने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतना नेक आमद अता किया। अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे इखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला, मुत्तकी और परहेजगार और मोहब्बत करने वाला खामद दिया है, मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, खाना पीना कैसा है? कहने लगी, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, जो मिलता है हम खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर ना मिले तो सब्र करते हैं। जब इसने शुक्र की अच्छी अच्छी बातें की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हुआ और कहने लगे, अब मैं चलता हूँ, तुम अपने खामद को मेरी तरफ से सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट बड़ी अच्छी है, लिहाजा तुम इसकी हिफाजत करना। ये कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर पहुंचे ये पैगाम सुना, बहुत खुश हुए और अपनी बीवी को बताने लगे कि वो मेरे वालिद गिरामी थे
اور ان کے اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی با کردار، با وفا اور صابر بیوی ہیں اور مجھے آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا۔ اس کی وجہ محدثین نے بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرا ہونا اور دنیا کی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کی شایان شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ اس کے بعد سوال کیا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آب زمزم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کے گوشت اور پانی میں برکت دے، یہاں تک کہ گفتگو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ان کھانے اور پینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر و شکر اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔